समग्र विश्वर आत्मीय बंधुगण को विनम्र प्रणाम निवेदन करुछि। आज तारीख 15/9/2022 गुरुवार दिव्य चिकित्सार आध्यात्मिक सत्संग कार्यक्रम रे विज्ञान युग भागवतर चतुर्थ अध्याय आरंभ आलोचना करिया। यही आलोचनार विषय वस्तु हूँ विश्व विशिष्ट विशिष्ट धनवान दीर्घायु मानक मध्यरु जड़े दी जन एवं धनवान सहित अल्पायु मानक मध्यरु जड़े दी जनकर जीवनचर्या को आलोचना करने सहित पर्यवेक्षण परीक्षण करवा। मु बारंबार कही आसुची विज्ञान युग भागवत अर्थात जो आध्यात्मिक विज्ञान रो परीक्षण पर्यवेक्षण करा जाई थाए से होचु विज्ञान युग भागवत। से तो द्वापर युगर भागवत अच्छी। एबे तो आधुनिक शिक्षा आधुनिक जड़ विज्ञान बहुत आगक आगे जाइए ना। तेणु से ताले ताले आज विज्ञान युग भागवत विषय रे चतुर्थ अध्याय आलोचना करिबा। तेबे प्रथमे आमी किछिटा अनुभव करिबा जे जानिबा जे आमको बंचिबा पाई दुई प्रकार पुंजी दरकार हुए। कौन दुई प्रकार पुंजी? सेथिरो प्रथम प्रकार होची धन, द्वितीय प्रकार होची परमायु। धन कहिले टंका, बैंक बैलेंस, घर बाड़ी गाड़ी इत्यादि ये होचो धन पुंजी। आ परमायु तो जीवन अवधि जन्मरू मृत्यु पर्यंत जो समय था, जो समय मध्य आम ये संसार लीला खेला करुचे ताहा सुखरे ही पारे बा दुखरे ही पारे ताहा ही होउछ हमर परमायु। तेणु आमको ये संसार रे तिष्टि रहिबा पई हेले दुई प्रकार पुंजी दरकार हुए। गोटे होउछु धन पुंजी, द्वितीयटा होउछु परमायु पुंजी। तेबे आसंतु विशिष्ट विशिष्ट व्यक्ति मानकर जीवन चर्या को आलोचना करिबा, पर्यवेक्षण करिबा एवं यही दुई प्रकार पुंजी विषय रे सारांश करिबा। तेबे प्रथमे आमे किछि दृश्यमान जिनस देखि नेबा। देखंतु
बंधुगण आमे जहाँ देखिले स्वचक्षुरे विश्वर महाराणी महामान्या महामहिमा महाराणी एलिजाबेथ द्वितीय से 6/9/2022 रे महाराणी हिसाब रे निज राज परिषद रे महामंत्री को नियुक्ति प्रदान कर महामंत्री कहले प्रधानमंत्री को नियुक्ति प्रदान करछंती से होचंती महामान्या महामंत्री महामान्या प्रधानमंत्री लिज ट्रस को ए विगत 6/9/2022 रे प्रधानमंत्री पद रे नियुक्ति देइछंती एवं 8/9/2022 रे स्वर्गारोहण करिछंती। चिंता करंतु 96 वर्ष बयस रे स्वर्गारोहण करिवार 2 दिन आगरू निज प्रधानमंत्री नूतन प्रधानमंत्री महामान्या लिज ट्रस को प्रधानमंत्री पद रे अलंकृत करिछंती एवं 2 दिन परे स्वर्गारोहण करिछंती। अर्थात 96 वर्ष रे स्वर्गारोहण अर्थात संसार विदाय नेबा बेले मध्य से सुस्थ रे थिले कार्यनिर्वाही थिले कार्य करुथिले एवं जो कार्य करथिले ए सारा विश्व रे से कार्यटा होचु समस्त सबुठारु दायित्ववान महान विश्वर महाराणी कहले छोट पदवी नुहे आज्ञा महान पदवी रे 96 वर्ष पर्यंत सक्रिय थिले एवं 2 दिन आगरो निज नूतन प्रधानमंत्री को नियुक्त करिकी जाइछन्ति। चिंता करतु तेणु से प्रकृत रे ए विश्व रे सर्वश्रेष्ठा धनवान सर्वश्रेष्ठा माननीय सबुथिरे सर्वश्रेष्ठा तांको आ ए अधम वर्णना करिया पई भाषा नहीं आया शेषरे सर्वश्रेष्ठा ही कहिकी तांको एतिकिरे सम्मान देवी सर्वश्रेष्ठा सर्वश्रेष्ठा धनवती सर्वश्रेष्ठा आयुष्मती दीर्घायुवती एतिकी सर्वश्रेष्ठा धनवती आयुष्मती दीर्घायुवती तांकर से स्वर्ग आत्मा को मु विनम्र प्रणाम निवेदन करुछि। एबे आसंतु जो द्वितीय बार देखई दिया गला आम भारतर बड़ बड़ कंपनी मानक मध्यरे अन्यतम कंपनी एवं सर्वपुरातन कंपनी होचु टाटा कंपनी। आम आगु पढ़ीचु टाटा लुहा कारखाना पढ़ीचु से टाटा लुहा कारखानार भूतपूर्व सभापति कहा जाई पारे अध्यक्ष कहा जाई पारे बा डायरेक्टर कहा जाई पारे भूतपूर्व निर्देशक थिले महामान्य साइरस मिस्त्री। एथिरु आमे कोन जानिले से जने धनवान सम्मानीय महामान्य धनवान पुरुष थिले किंतु 54 वर्ष बयस रे मर्सिडीज कार रे यात्रा करू करू ए निकट रे अल्प दिन मध्य रे विदाय नेले स्वर्ग। सारांश कोन आमे जानले प्रकृत रे टाटा कंपनी रो निर्देशक भूतपूर्व निर्देशक साइरस मिस्त्री धनवान थिले कोटिपति थिले अचलाचल धन किंतु परमायु अचलाचल नथिला यहाँ दीर्घायु नथिले अल्पायु थिले तेणु 54 वर्ष बयस रे स्वर्ग को चली गले। एबे आमे चिंता करी देखिया कथा विश्वर महाराणी महामहिमा
एलिजाबेथ द्वितीय भली दीर्घायु व्यक्ति खूब कम देखा जाते। धनवान बहुत अच्छा हेले दीर्घायु बहुत कम था। पुणी सक्रिय 96 वर्ष बयस पर्यंत सक्रिय। असुस्थ ए वर्ष वर्ष धरिकी ये मुमूर्षु होकर शଯ୍याशायी नथिले आज्ञा। मुमूर्षु होकर शଯ୍याशायी नथिले, से संपूर्ण सक्रिय थिले। ए दिने दुई दिन टिके असुस्थ हेले स्वर्ग को चलीगले। चिंता करंतु, से प्रकृत में महामहिम एवं विश्व अद्वितीय व्यक्ति। यही दृष्टि जदि आम चिंता करा, धनवती एवं आयुष्मती, धनवान एवं दीर्घायु विश्व से होती सर्वश्रेष्ठा अनन्या अद्वितीय। ता पछकु आसवा पुणी से टाटा कंपानी निर्देशक महोदय, से मध्य भारतर अति सर्वपुरातन महान कंपानी टाटा कंपानी निर्देशक पदवी रे थिले। तेणु से मध्य कोटिपति, अचलाचल धनपुंजी, किंतु परमायु पुंजी बहुत कम। तेणु से अल्पायु होती एवं एभली कि नामी दामी मर्सिडीज कार रे यात्रा करी करी से दुर्घटनार सम्मुखीन होकर स्वर्गारोहण कर। से मर्सिडीज कार भी साधारण कम दाम नुहे आज्ञा, जो थिरे कि टेका पथर फिंगिले मध्य से कार भितरे थिबा यात्री मानकु टिके मध्य आघात हेबो नाही। जदि बंदूक फायरिंग करा जाए से मध्य बुलेट प्रूफ। चिंता करंतु, बंचिबा पाई तांको पाखरे धनर अभाव नहीं, चिकित्सार अभाव नहीं, चिकित्सक मानकर अभाव नहीं, एवं गतागत करबा पाई रहिबा पाई सुंदर घर, निबुज घर जो थिरे आर्थिंग जोड़ा ही था, माने चढ़क मारी। आमे तो आज्ञा भंगा ददरा कबाड़ झरकार शुचे, केते चिति सापटा पचि जाइए आमको बिछाण दंशन करदेव। से माने सुरक्षित आवास, सुरक्षित जानवाहन, सुरक्षित ऑफिस कार्यालय सबुथिरे सुरक्षित। अथच जेहेतु अल्पायु, तेणु बाप धन जेते प्रकार व्यवस्था कले मध्य किछि हब नहीं। से 54 वर्ष बयस रे समस्त धनपुंजी को पछरे पकाई स्वर्ग को चली। ये मध्य चिंता करिबार विषय आमर समस्त बंधुगण। तेणु ये संसार बंचिबा पाई आमको निहाती धनपुंजी सहित परमायु पुंजी दरकार हुए। धनपुंजी आमे समस्ते संसार रे चलिबा पाई धन आवश्यक। धन को उपभोग एवं मौज मजलिस रे खर्च कर चले, अर्थात उपभोग एवं मौज मजलिस रे धन क्षय हो जाए, धन सरी सरी जाए। तेणु आमे अहरह धनर उपार्जन करे। जे जहाँ रास्ता रे, किए चाकरी माध्यम रे, किए व्यवसाय माध्यम रे, किए कृषि माध्यम रे, किए ठिकादार माध्यम रे, किए वकिलाती माध्यम रे, किए चिकित्सा माध्यम रे, किए कलाकार मध्य रे धन पुंजी संग्रह करिवार रास्ता आमे समस्ते गुटे गुटे निर्धारण करि सारिछु एवं सेही रास्ता रे चलछु। कोन ना हमर धन पुंजी निहाती दरकार, जेहेतु प्रति मुहूर्त रे धन क्षय होछु। ठीक सही भली आज्ञा, ठीक सही भली परमायु पुंजी मध्य ए संसार रे जेते बेला आमे जन्म होई आसीछु सांगरे मेंचे परमायु पुंजी नै कि आसी था। किंतु प्रति मुहूर्त रे परमायु कमी 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 क्षय हो जाउछि एवं परमायु मुख्यतः क्षय हुए शयन। शयनर विपरीत कौन? जागरण। आमे जागरण न थाउ, अर्थात सचेतन न थाउ परमायु प्रति। आमे केवल धन पुंजी पाई सचेतन थाउ, बहुत किछि धन पुंजी आहरण करनवा, किंतु परमायु पुंजी को आहरण करिया पाई उपार्जन करिया पाई आमे जागृत न थाउ, जागरण न थाउ, जागृत न थाउ। सेहिति पाई आमर विश्वर सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक विज्ञान श्रीमद् भागवत गीतार
साधक संजीवनी टीकार गोटे आध्यात्मिक विज्ञान श्लोक को आधार करके आलोचना कर श्रीमद् भागवत गीतार आध्यात्मिक विज्ञान श्लोक परमायु उपरे जीवन यात्रा उपरे युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। हे विश्वरात्म्य बंधुगण सीमित खाद्य लघिष्ठ खाद्य सुषम खाद्य आमे खाइबा युक्ताहार जहाँ शरीर पर युक्तियुक्त युक्ताहार विहार बुला बुली जीवन शैली को आमे सीमित कर रखिबा जहाँ शरीर पर जेतिकी शरीर सामर्थ्य भितर आमे विहार बा बुला बुली कार्यक्षेत्र करा युक्ताहार विहार युक्त चेष्ट सठिक उद्यम करवा सठिक कर्म साधन करवा ये हूँ चेष्टा सठिक उद्यम कर युक्ताहार विहार युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध युग भवती दुख आउ जदि आमे युक्त स्वप्नावबोध स्वप्न अवबोध माने आमे सदा बेले सचेतन रहबू जाग्रत रहबू जे मोर उभय रे जाग्रत रहबू मु किए ये से मोर स्थिति कौन यार भविष्य परिणाम कौन हम से आमे जागरण रहिबा जाग्रत रहिबा हेले भविष्यटा निरापद और सुरक्षित आसतु तेरे ताहाक मध्य टिके आखिरे देखिदेवा सबुटा मुहरे कहले आपण मैंने सन्देह करे हे सार कुआड़ू कुआड़ू कौन बखाणुचे ना आज्ञा आमे सबुथिरे आखि बंद कर दे थाऊ केवल ठक भंड मिछ सत व्यवसाय करिकी बंचापी आमर उद्देश्य देखुना पेपर बाहरी भेजाल खाद्य भरपूर माने व्यवसाय गुड़ा कौन कर ये संसार को मारिदेवाई संसार को अंतशत करने भेजाल कर पुणी चाकरी क्षेत्र में चाकरिया मैंने भी जहाँ करुँच कर्तव्य करूना खाली कर्तव्य परिवर्ते हक माने राइट को आम अधिकार को आगे देखा कर्तव्य को आम ना कृषि क्षेत्र में ना काले कौन किसी लस हो पोक खाई दियो कीटनाशक पकई दियो जहाँ हो बस खाद्य व्यवसाय माने खाद्य को सुरक्षित रखा जहाँ किसी विषाक्त जिनस दियो केमिकाल मार समस्त को समस्त को दोषारोप करुच्ची व्यक्ति कौन जन को कहूना समस्ते जानते मुझे केवल मन पकई दूँ तेणु आम कर्म भी आम सचेतन रोने आमर केवल गोटे दृष्टि धनपुंजी बाप धन धनपुंजी प्रथम रू कहूँ दीटा पुंजी दरकार धनपुंजी एवं परमायु पुंजी जहाँकर परमायु नहीं अल्पा हो जाती पुणी धन जमी उपार्जन करने कहूँ काले सरीज ठीक सेमती परमायु सरीज तेणु परमायु भी उपार्जन करा दरकार कि आम परमायु उपार्जन करने राजी नुह परमायु उपार्जन करा रास्ता अनेक तेरे आसतु टे देखीदेवा बंधुगण ये हूँ आपण पढ़ंतु देखिले एठर देखा यहीटा देखु आज्ञा ये हूँ आपंकर श्रीमद् भागवत गीतार संजीवनी टीकार षष्ठ अध्याय 17तम श्लोक आउ थे कहूँ श्रीमद् भगवत गीता संजीवनी टीकार षष्ठ अध्याय 17तम श्लोक
କ'ଣ ଯୁକ୍ତାହାର ବିହାରସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଚେଷ୍ଟସ୍ୟ କର୍ମସୁ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନାବବୋଧସ୍ୟ ଯୋଗ ଭବତି ଦୁଃଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ ଯଦି ଆମେ ଧନ ପୁଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ବ୍ୟାକୁଳ, ପରମାୟୁ ପୁଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେତିକି ବ୍ୟାକୁଳ ହେବା ଦରକାର, ବ୍ୟାକୁଳ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ରୋଗୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯଦି କୁହାଯାଏ ବାବୁ ପରମାୟୁ ଅଳ୍ପାୟୁ, ପରମାୟୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ପରମାୟୁ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଖାଲି ଔଷଧ ଗିଳିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଔଷଧ ଖାଇବା ମାନେ ରୋଗୀମାନେ ଆଜ୍ଞା 10-12 ଦିନ କହନ୍ତି ସାର୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ତାପରକୁ ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛୁ ନା ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛୁ। 10-12 ଦିନ କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ଔଷଧ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଭରସା ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁର୍ଲା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାକରୁ ଆପଣ ଫେରନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ପରମାୟୁ ନାହିଁ କି ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସାକ୍ଷାତ ବେଳେ ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଯୋଗ ଥିଲା ପରମାତ୍ମିକ ଯୁଗ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ପରମାତ୍ମିକ ଯୁଗ ଥିଲା। ଏଠି ସାକ୍ଷାତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପରମାତ୍ମିକ ଯୁଗ ଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ 5 ନମ୍ବରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମାତ୍ମିକ ଯୋଗ ବିୟୋଗ। ପ୍ରଥମେ ରୋଗୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ନଥାନ୍ତି, ଅନ୍ତରରେ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ ସବୁଆଡ଼ୁ ତ ବିଫଳ ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରେ। ବାବୁ କାଲିଠୁ ଆପଣ ଡିଆ ମାରିବେ ଯଦି ଭଗବତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗରେ ଥିବେ, ଯୋଗରେ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ 7-8 ଦିନରେ ଟିକେ ଆରାମ ପାଇଲେ ବିୟୋଗରେ ରହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବିୟୋଗରେ। ତାପରେ ସାର୍ ଏଇ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେଇଗୁଡ଼ାକ ତ ଚାଲିଗଲା, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାହାରିବନି ନା। ଏ ରୋଗ ରୂପୀ ଯମରାଜ ପରା ଆପଣ ପିଛା ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପରମାୟୁ ଚରି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯିବେନି ନା, ଯମପୁରକୁ ଯିବେନି। ଏଠି କେତେ ଦିନ ରହିବେ? ଆପଣ ପରମାୟୁ ନାହିଁ ପରା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କିଡ଼ନୀର ଯଦି ପରମାୟୁ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକଟା କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚେ ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଯଦି, ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିର ଯଦି ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟସ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଗାଡ଼ିଟା ଅକାମିକି ପଡ଼ି ରହୁଛୁ, ଗ୍ୟାରେଜକୁ ଯାଉଛୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କଥାଟା। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ କାହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି, ଘା ଘିମିରା, ଏଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଘା ଘିମିରି, ଟ୍ୟୁମର ଇତ୍ୟାଦି। ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିଡ଼ନୀରେ କ୍ରିଏଟିନ୍ ୟୁରିଆ ତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ମାନେ କିଡ଼ନୀର ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କମି ଗଲାଣି। ତତ୍ ସହିତ କିଡ଼ନୀରେ ଉପରେ ପୁଣି ଟ୍ୟୁମର, ଆଉ ସେ କିଡ଼ନୀଟା କାମ କରିବ? କିଡ଼ନୀର ପରମାୟୁ ଅଛି କି? କିଡ଼ନୀର ଯଦି ପରମାୟୁ ନାହିଁ, ଆମ ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ପରମାୟୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ। ଏସବୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାର୍ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବା, ଢେର ଲୋକ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ବାବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ସେମାନେ ବୋଲିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 100% ବା 90% କିଡ଼ନୀଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସେଠି ବି କ'ଣ ଔଷଧ? ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିହାତି ଦରକାର ବି। ମୁଁ ତ ବାହାର କଥା କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଧରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ପାନକ୍ରିଆସ୍ ବା ଅଗ୍ନାଶୟଟା ଉତ୍ତମ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଅନେକ ଦିନ এই ইনসুলিন ନେଇ ଭିତରଟା ଖୁଡ଼ ହେଇଯାଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଉଛୁ, ଶେଷରେ ପରମାୟୁ ଶେଷ, ସିଧା ବିଦା। ଯେମିତି ମାନେ ଆମର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ପରମାୟୁ ଶେଷ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଗ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରମାୟୁ ନାହିଁ, ମାନେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଁ ବାହାରିନି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଯାହା କହୁଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ କିଛି ଅନୁଭବରୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଅନେକ ରୋଗୀ, ଅନେକ କହିବାଟା ଭୁଲ ହେଉଛୁ, କିଛି ରୋଗୀ ଏ 5-6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମରୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସିଧା କହିଦିଏ, ପୁରୁଷ ଯଦି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର କପାଳଟା ଲିଭାନ୍ତୁ, କପାଳ ଲିଖନ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇକି କପାଳ ଲିଖନଟା କ'ଣ ଅଛି? ବିଧବା ଦୋଷ ନାହିଁ କି? ଆପଣ ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି ସାର୍ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଔଷଧ ଦେଲେ ଭଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିଧବା ଦୋଷ ପାଇଁ କ'ଣ ଔଷଧ ଅଛି? କାଲିଠୁ ଭଲ ହେବେ ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ମୁମୂର୍ଷୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ବିକଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ସିନ୍ଦୁର ଚିତାବିନ୍ଦୁଟା ରହୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ସ୍ନେହମୟୀ ଧର୍ମପତ୍ନୀରେ ବ୍ୟାକୁଳ,
ନିଜର ବିପତ୍ତି ଦୋଷଟା ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ କମେଇ ଦେଲି ତ, ଏବେ ରୋଗୀ ଢିଲା ମାରିଦେଲି, କହିଲେ ସାର୍ଙ୍କ ବଢ଼ିଆ ଔଷଧ କାମ ଦିଏ। ଆରେ ବାବୁ ବଢ଼ିଆ ଔଷଧ କାମ ଦିଏନି, ମୁଁ ଜୀବ ଚିକିତ୍ସା କରେ। ଜୀବ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଅର୍ଥ ଶବ ବାୟୁ ଆତ୍ମା ମିଶିଲେ ଜୀବ। ତେଣୁ ଶବ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧ, ବାୟୁ ପାଇଁ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଔଷଧ, ଆଉ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଶବ ବାୟୁ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଯୋଗ। ଆମେ ଯୋଗରେ ରହିବୁନି ବିୟୋଗରେ। ବେଳେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏ ନିକଟରେ ଅନେକ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଟିକେ ହେଲା, ଏମିତି ହେଲା ନା, ହଁ ସେଟା ଏମିତି ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନା, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲେ? ହଁ ସାର୍ ଯାଇଥିଲି ସେଇ 11 ଦିନ, ଯେ ତାପରେ ଆଉ ଏ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଯାହା ହେଲା ନା, ଆଉ ଯାଇପାରିନି। ମାନେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘାୟୁ ନିର୍ଭୟ। ଆଜ୍ଞା ଯିବାଟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନିଜେ ଜାଗରଣ ହେବା କଥା, ଜାଗ୍ରତ ହେବା କଥା ଯେ ହେ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଯେ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯିବେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଗଯୁକ୍ତ କେମିତି ହେବା? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ନିଶ୍ଚଳ ମନରେ ନିଶବ୍ଦ ସମୟରେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ଯୁଗଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ପରମାୟୁ ବଢ଼େ। ଏବେ ବୁଝିଲେ ତ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ସଞ୍ଜୀବନୀ ଟୀକାର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟର 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ପରମାୟୁ ସରିଗଲେ ପରମାୟୁ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରେ, ମନନ ଶ୍ରବଣ ଚିନ୍ତନ ପଠନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ପଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠନ କରିବା ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମନନ କରିବା, ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଅନ୍ୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ହେଲେ ଭଗବତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଗଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ଆମର ପରମାୟୁ ଉପାର୍ଜନ ହେବ। ଆମେ ପରମାୟୁ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନହୁଁ। ଚାଲ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ, ଚାଲ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯିବା, ଔଷଧ ଗିଳିବା। ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସାର୍ ଅମୁକ ହେଉଛି, ଆରେ ଅମୁକ ତମୁକ ହେଇ 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 ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଯିବି, ଯମପୁର ଯିବି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କହୁ କହୁ ଅନେକ କଥା କହିଦେଉଛୁ, ତେଣୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ। ଏ ଧାରାରେ ଆମେ ପରମାତ୍ମିକ ଯୋଉ ମୁଁ କିଏ, ଜାଗରଣ ଅର୍ଥ ମୁଁ କିଏ, ଆମେ ତ ଅଚେତନ। ଯେତେ ଏକାନ୍ତରେ ଶୁଣିଲେ ସେ ଏକାନ୍ତରେ ବାଜି ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି, ସେ କେତେ ଦିନ ଏ ଭିତରେ ଲୀଳା କରେ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। କାରଣ ଲାଇଫ୍ ଲିଭିଂ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା ଜୀବନ ଅବଧି ଚୁକ୍ତିପତ୍ରକୁ ଆମେ ପରମାତ୍ମା ଠାରୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ଆସିଛୁ ନା, ଏତିକି ଦିନ ଆରାମରେ ରହିବୁ, ଏତିକି ଦିନ ଦୁଃଖରେ ରହିବୁ, ତାପରେ ଛୁ। ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି ଜୀବନଟା, ଏଠି 5 ବର୍ଷ, ସେଠି 5 ବର୍ଷ, ସେଠି 5 ବର୍ଷ, ତାପରେ ରିଟାୟାର୍ଡ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏ ସଂସାରଟା ଆଜ୍ଞା, ପରିବାର ସଂସାର ହେଇକି ଆମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛୁ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ତାପରେ ଏଠୁ ଅବସର ନେବା ବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଚାକିରି ପୂର୍ବରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଯିବା, ଚାକିରି କାଢ଼ କୌଣସି କାରଣ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଣୁ ଆଜିର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ପରମାତ୍ମିକ ଯୁଗଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବା, ପରମାତ୍ମିକ ଯୁଗରେ ରହି ଆଉ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ପରମାୟୁ ଉପାର୍ଜନ କରିବା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ହେଉଛୁ ପରମାୟୁ ଉପାର୍ଜନ କରିବା। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏ ପରମାୟୁ ଉପାର୍ଜନ ବିଷୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି 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 ଥାକ ପକେଇ ଯିବା। ଆଜି ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ଭାଗବତର 4ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ତ ଅଛି। ଆମର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ନା, ବହୁତ କିଛି ଭାଗବତ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ଭାଗବତରେ ଭଗବତ ସଂଯୋଗ ପରମାତ୍ମିକ ଯୁଗ ଅଛି। ତେବେ ଏତିକି ଆଜି ଏଇଠାରେ ଆଲୋଚନାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ରହୁଛି।